Audio Jungle. जय जगन्नाथ मु पूजा मु स्वागत करुछि आ गोटे नुआ वीडियो को। तो आजिर वीडियो रे आमे जानिबा प्रथम श्रेणी रो गणित बही रो प्रथम विषय जोटा कि अछि हमर चुलबुली बिलेई को खोजिबा। तो मु तो समस्त को आमर सूचीपत्र देखैथिली। तो सूचीपत्र अनुसार आमर प्रथम विषय आसला चुलबुली बिलेई को खोजिबा। तो चुलबुली बिलेई को खोजिबा जो प्रथम विषयटी चला आम कौन रही विषय चला आम तलू तलू को देखा। आमर ये रहा कौन चुलबुली बिलेई केउठी अच्छी आस खोजिबा। चलो तो केउठी अच्छी क्वेश्चन मार्क नुहे पिले कौन आसला खोजुछि 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुछि पिले नुहे खोजुछि खोजुछि खोजुछि। तुमे झरका उपरे अछ कि तुमे खट तले अछ कि हे मो चुलबुली बिलेई तुमे केउठी अछ। तापरे आसला खोजुछि 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 मो चुलबुली बिलेई को खोजुछि। तुमे मो बैग भितर अछ कि बैग भितर अछ कि ना तुमे नाली थाक बाहरे अछ कि हे नाली थाक हे मो चुलबुली बिलेई तुमे केउठी अछ। तापर आसिला आस 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 मो पाखकू आस काच बोतलर तलकू तुमे रांपुथिबार मु देखिछि। मो कार उपरे तुमे खेलिबार मध्य मु देखिछि। हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखकू आस। तापर हमर आसिला आस 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 मो चुलबुली बिलेई मो पाखकू आस टोपी उपरे तुमको डेइबार देखिछि। मसिणा तले तुमे लुचिबार मु देखिछि। हे मोर चुलबुली बिलेई मो पाखकू आस एमती कहला। तापरे आमे आरंभ करिया पाठरे थिबा चित्र गुडी को देख एवं ठीक शब्द रे गोल बुलाओ। पाठरे थिबा चित्र देखिलो नाली बॉल खट उपरे खट तले खट पाखरे अछि नाली बॉल टी। तो आमे जिबा देखिबा नाली बॉल टी कोठी अछि। नाली बॉल चित्र देखिकी आमे कोठी नाली बॉल अछि। खट खटटा एठी थिला कुआडे गला पिले माने हेइटी नाली बॉल कोठी अछि पिले माने हमर खट तळे। तो पिले माने हमरे सीटी देखै दिछि आमे ठीक जानले ना नहीं पिले माने खट तळे सी गोल बुलेजी। सेमती आमे 2 नंबर देखिबा बिलेईटी कार भितर पिले माने बही को खोलिकी पेंसिल धरिकी बस मु कहिले तमे देखिकी गोल बुलेबो। ता द्वारा हमरो एठी सरी जीवो पाठटा। बिलेईटी कार भितरे ना बाहरे ना ऊपर अछि। तो देखिबा कार कोठी अछि हेइटी कारटी हमरो हेइटी अछि कार से ऊपर अछि। तो हमरो एमती जिबा कोठी गोल बुले कार ऊपर अछि ऊपर आमे गोल बुले दबा। सेमती लोकोटी गछ तले गछरे गछ ठारू दूर रे सोईछि। आमे देखिबा चित्र देखिबा हेइटी लोकोटी कोठी सोईछि ना हेइटी लोकोटी सोईछि कोठी ना गछ तले सोईछि। तो से अनुसार आमे गोल बुले दबा लोकोटी गछ तले सोईछि हैला। गाई घर भितरे ऊपर ना बाहरे अछि गाई से गाईटा कुआ गला हेइटी ए गाईटा कोठी अछि ना घर बाहरे अछि। हैला एमती बुलेई दियो पेंसिल रे। तापर आसला चिंता कर ओ कुह एक रे तुम जोता को तुमे केउठारे रख घर भितरे ना बाहरे। आमे तो निश्चिंत कहार घर भितरे रहउथबो नहले बाहरे। कहार घर भितरे माने रूम भितरे तो रहउ नथिबो ना सेई बाहरे अगणने कोठी रहउथबो। तुमे अळिया केउठारे पकाओ अळिया कुंड भितरे ना बाहरे। निश्चिंत आमे अळिया कुंड भितरे पकाए हमर डस्टबिन रहितबो घरे जोठी तमे पकाओ तुमर लेख। आस खेलिबा जिंस गुडी को खोजिबा जिंस को खोजिबा पिले माने 2 दल रे भाग हेबे
ଦୁଇ ଦଳରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲୁଚାଇବେ, ଯେପରି ଧଳା ଚକ୍, ନାଲି ବଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତମର ସ୍କୁଲର ସାର୍ ଦିଦି ଏଇଟା କରିବେ। ଆସ ଖେଳିବା, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା, ଏଇଟା ବି କରିବେ। ଆସ କାମଟିକୁ କରିବା। କାମଟିକୁ କ'ଣ ନା, 1ରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଭିତରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଭିତରେ, ଏଇଠି ଅଛି ଭିତରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ବାହାରେ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ମାରିଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ବାହାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା ବାହାରେ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ରରେ କିଏ ବାହାରେ ଅଛି ନା ଇଏ ତ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଇଏ ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି କିଏ ବାହାରେ ଅଛି, ସିଏ ତ ପେଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ତ ପେଟି ଭିତରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆମର ଚାଲ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଦେବା। ପିଲାଟି କର ଆସିଲା, ପିଲାଟି ଗଛ ଉପରେ ନା ତଳେ ବସିଛି? ପିଲାଟି ଗଛ ଉପରେ ନା ତଳେ? ଗଛ ତଳେ ବସିଛି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ନା ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଗଛ ଉପରେ ହେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗଛ ଉପରେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିତ୍ରରେ ନାକ ତଳେ ହସୁଥିବା ପାଟି ଓ ଆଖି ଉପରେ ଭ୍ରୁଲତାଙ୍କ ଅଙ୍କନ କର। ଭ୍ରୁଲତା ଅଙ୍କନ କର। ହସୁଥିବାର ମାନେ ପିଲା ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏମିତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତମେ ତମ ଖାତାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ହସୁଥିବା ପାଟି। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖ, ଯାହା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେଥିରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ପତାକା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। କରେ ଆସିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉପର ଭାଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଆମେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଧଳା ରଙ୍ଗ ତଳେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଧଳା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଗୋଟେ କୋଣରେ ନା ମଝିରେ, ଗୋଟେ କଡ଼ରେ? ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ନା ମଝିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ହେଇଠି ଆମର ଚିତ୍ର ତ ହେଇଠି ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି, ଆମେ ହେଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଏଇଠୁ କହିବ। ତ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୀତଟିକୁ ପିଲେ ପଢ଼ିବା। ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଛୁକ୍ 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 କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ 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 କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ଛୁକ୍ 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 କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ମୋ ବଗି ସହ ଆଗ ଓ ପଛ ବଗିକୁ ଯୋଡ଼ି। ଛୁକ୍ 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 କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ନଦୀ ଉପରେ ରିମଝିମ୍ ବରଷାରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ଛୁକ୍ 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 କରି ଚାଲେ ରେଳଗାଡ଼ି, ଭୁସ୍ 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 କରି କଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି। ତ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଆମର ରେଳଗାଡ଼ିର ଏମିତି ପିଲେ ଗୀତଟା ରହିଥିଲା। ତ 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରେ କେତୋଟି ବଗି ରହିଛି? ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲେ, ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରେ କେତୋଟି ବଗି ରହିଛି? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଗଲା, କେତେଟା ରହିଛି? 1 2 3 4 5ଟି। ତ ଉତ୍ତର ଆମର ହେଇଯିବ 5ଟି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବଗି ରହିଛି? ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ଆମର ଏଇଟା ଆସିଲା ହେରି, ଏଇଟା। ତ କେତୋଟି ଅଛି? 1 2। ତ 2 ହେଇଗଲା 2। ନାଲି ରଙ୍ଗ ବଗି ପରେ ଥିବା ବଗିକୁ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେବ ଏମିତି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପରେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ଆମର ରହିଗଲା ଏଇଠି। ତ କମଳା ରଙ୍ଗ ଆକୁ ଏମିତି ଦେବ, କମଳା ରଙ୍ଗ। ତ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଏଇଟା ଆମେ କଲେ 4 ନମ୍ବରରେ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେବ। ହେଲା ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା
आस खेलिबा। एगुड़ा पिले तमे देखिबो एगुड़ा तो किछि नाही। तापर हमर एठी सरुची। तो जदि वीडियो भल लागिला वीडियो को गोटे लाइक करिवो। आउ कौन डाउट रहा किछि आसू कि न आसू कि नुआ अपलोड करा सब रिलेटेड कमेंट करिवो। आउ सांग मान पाखु शेयर करने को जम्मा भी भूलिबनी। गला बेल को चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करके जीव जहाँ फल मोर सब वीडियो नितिदिनिया क्लास एमती देखिपर। तो रही पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे।